मैं जानती थी, अगर मैं जानती होती यहाँ बैठकर रो रही होती। बताओ कौन है वो, बोलो। क्यों कर रहे हो मेरे साथ इस तरह? आपको देखकर हारा हुआ इंसान नजर नहीं आता। चले जाओ यहाँ से। मेरी हालत तो उस मुसाफिर की तरह है जिसकी कोई मंजिल नहीं, बेनाम और निशा। मेरे खून के बारे में कहा आपने, सच कहा। मैं मुरीद हूं। बड़े लोग हैं वो, हम जैसे घटिया लोगों को ऐसी बातें कह सकते हैं? आज मान गया मैं, जिंदगी में पहली दफा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूं, क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आप लोगों का गुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे गुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो, तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूं, क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आप लोगों का गुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे गुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो, तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो, तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूं, क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद,
मैं चाहता हूँ कि आसमा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो, लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम आसमा के साथ शादी कर लो, और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है, तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है। लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और आसमा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो आसमा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं आसमा के रिश्ता मुरीद को दे दूँ क्योंकि आसमा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा, और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद मैं चाहता हूँ कि आसमा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो, लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम आसमा के साथ शादी कर लो, और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है, तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है। लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और आसमा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो आसमा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं आसमा के रिश्ता मुरीद को दे दूँ क्योंकि आसमा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा, और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद मैं चाहता हूँ कि आसमा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो, लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम आसमा के साथ शादी कर लो, और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है, तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है। लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और आसमा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो आसमा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम के अगले किस्म में आप देखेंगे व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं आसमा के रिश्ता मुरीद को दे दूँ क्योंकि आसमा
کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دو، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف اسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دو، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف اسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دو، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف اسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے
व्यूवर्स, अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूं क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स, अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो। और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स, अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूं क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो। और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे व्यूवर्स, अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूं क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो। और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स, अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा का रिश्ता मुरीद को दे दूं क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो। और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ, और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा का रिश्ता मुरीद को दे दूं क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो। और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ, और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्त में आप देखेंगे। व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा का रिश्ता मुरीद को दे दूं क्योंकि अस्मा के इससे कोई भी शादी नहीं करेगा और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद, मैं चाहता हूँ कि अस्मा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे, प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो। और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ,
اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز، امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں، کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے، اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید، میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دوں، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا، اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو، تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف اسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں، تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز، امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں، کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے، اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید، میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دوں، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا، اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو، تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف اسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے، تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں، تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے۔ ویورز، امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں، کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے، اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید، میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دوں، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا، اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے، پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو، تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔
اور ویورز دوسری طرف آسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں، کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے، اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دوں، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا، اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں، کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے، اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دوں، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا، اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید راضی ہو جائے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آپ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پرومو میں یہ دکھایا گیا ہے کہ مرید آیا ہے اور امین قریشی اس نے معافی مانگی ہے، تو یہ معافی بہت سسپینس اس سین نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سسپینس کی بڑا وجہ یہ ہے کہ جب امین قریشی مرید کو کہے گا کہ تم شادی کر لو تو وہ آئے گا اور کہے گا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے امین قریشی سے معافی مانگے گا۔ اور ویورز دوسری طرف آسما کی بہن چاہتی ہے کہ مرید کی شادی میرے ساتھ ہو جائے تو وہ بہت زیادہ غصہ ہو جائے گی اور اسما کو کہے کہ نہیں تم اس کے ساتھ شادی نہ کرو، اور وہ اسما کو بتائے گی کہ میں مرید کو پسند کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات گھر میں پھیل جائے تو پھر مرید کو گھر سے نکالا جائے گا۔ تو اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کی اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل نمک حرام کے اگلے قسط میں آپ دیکھیں گے ویورز امین قریشی چاہتا ہے کہ میں اسما کے رشتہ مرید کو دے دوں، کیونکہ اسما کہ اس سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اور اس وجہ سے وہ اب چاہتا ہے کہ مرید کی شادی سے ہو جائے، اور اس وجہ سے امین قریشی مرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ مرید میں چاہتا ہوں کہ اسما کا رشتہ تمہیں دے دوں، ان دونوں کی شادی کر لو، لیکن وہ انکار کرے گا، اور ویورز وہ کہے گا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تو آپ لوگوں کا غلام ہوں، تو میں آپ کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی ویورز امین قریشی کہے گا کہ تم میرے غلام ہو، اگر آپ اتنا میرے حکم کے پابند ہو تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اسما کے ساتھ شادی کر لو، اور اس وجہ سے ویورز مرید
राज़ी हो जाएगा। और व्यूअर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूअर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूँ, क्योंकि अस्मा कि इससे कोई भी शादी नहीं करेगा, और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद मैं चाहता हूँ कि आसमा का रिश्ता तुम्हें दे दूँ, इन दोनों की शादी कर लो। लेकिन वो इनकार करेगा और व्यूवर्स वो कहेगा कि मैं इससे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आप लोगों का ग़ुलाम हो, तो मैं आपकी बेटी से कैसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी व्यूवर्स अमीन कुरैशी कहेगा कि तुम मेरे ग़ुलाम हो, अगर आप इतना मेरे हुक्म के पाबंद हो तो ये मेरा हुक्म है कि तुम अस्मा के साथ शादी कर लो। और इस वजह से व्यूवर्स मुरीद राज़ी हो जाएगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आप नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे प्रोमो में ये दिखाया गया है कि मुरीद आया है और अमीन कुरैशी उसने माफ़ी मांगी है। तो ये माफ़ी बहुत सस्पेंस इस सीन ने रखा हुआ है, लेकिन इस सस्पेंस की बड़ा वजह ये है कि जब अमीन कुरैशी मुरीद को कहेगा कि तुम शादी कर लो तो वो आएगा और कहेगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, और इस वजह से अमीन कुरैशी से माफ़ी मांगेगा। और व्यूवर्स दूसरी तरफ आसमा की बहन चाहती है कि मुरीद की शादी मेरे साथ हो जाए, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और अस्मा को कहे कि नहीं तुम इसके साथ शादी ना करो, और वो अस्मा को बताएगी कि मैं मुरीद को पसंद करती हूँ। और हो सकता है कि ये बात घर में फैल जाए तो फिर मुरीद को घर से निकाला जाएगा। तो इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय की इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल नमक हराम की अगली किस्म आप देखेंगे। व्यूवर्स अमीन कुरैशी चाहता है कि मैं अस्मा के रिश्ता मुरीद को दे दूँ, क्योंकि अस्मा कि इससे कोई भी शादी नहीं करेगा, और इस वजह से वो अब चाहता है कि मुरीद की शादी से हो जाए। और इस वजह से अमीन कुरैशी मुरीद के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मुरीद मैं चाहता हूँ कि आसमा का रिश्ता तुम